Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon you all. Good morning, good afternoon, good evening, or maybe good night. That's how it's supposed to be to say goodbye to you all. Let me introduce myself. My name is Abdul Hafiz Al Furqan. You can call me Hafiz, or maybe you can call me later. I'm from English Language Education, in Pekalongan. My student number is about 251706 in age. My lecturer, Miss Rainda, taught me in teaching English major class to make a podcast, which will be my final assignment. And I choose the 11 chapters that about challenging learners of all abilities, and I'll focus on the multiple intelligences. Before we turn in the podcast topic, I'm here accompanied by my friends. Hey bro, it's time for you to introducing yourself. Ya perkenalan kayak biasa aja gitu. Tenang aja, santai. My name is Musyafa Lianur. I study in Fajarunia boarding school, and now I search Senia Pratt School, and I stay here to talk with Mr. Abdul Hafiz Al Furqan for podcast with him. Oke. Jadi begitu ya rasanya dipanggil Mister atau ya kalau di sini ya Mas lah gitu ya. Oke, Sab. Have you ever heard about multiple intelligence? Emangnya apaan tuh? I don't think I have ever heard of it. The theory of multiple intelligence was created by Dr. Howard Gardner in 1983. Gardner's theory once emphasizes the idea that the traditional understanding of intelligence by means that IQ testing is far too limited. Gardner introduced different types of intelligences consisting of logical, linguistic, musical, spatial, kinesthetic, naturalist, interpersonal, and intrapersonal. Jadi Gardner tuh di sini pengen bilang bahwasanya tuh sangat disayangkan gitu loh jika kecerdasan itu hanya ditinjau dari tes IQ doang. Padahal tes IQ itu ya sangat terbatas gitu dalam hal mengeksplorasi sebuah kecerdasan. Padahal dari teorinya tersebut, kecerdasan setiap orang itu kan berbeda-beda. Dari 8 kecerdasan yang di teori Gardner ini, setiap manusia pasti memiliki salah satunya. Tapi sangat disayangkan ketika orang tuh atau masyarakat cuma melihat kecerdasan itu ya hanya satu gitu loh, hanya satu titik. Jadi jurang besarnya ya adalah anggapan asumsi masyarakat yang melihat kecerdasan itu hanya kecerdasan hitung-hitungan, ya kan? Oke, gini deh gampangnya. Lu jago MTK, berarti lu cerdas. Lu jago nyanyi, lu tuh nggak cerdas. Lu jago nyari ikan, tuh nggak cerdas. Lu handal ternak ada, lu tuh nggak cerdas. Lo jago dalam tanam hidroponik ya, lo tuh nggak cerdas. Lo jago olahraga, lo tuh nggak cerdas. Lo jago ngomong, lo tuh nggak cerdas. Lo cerdas kalau jago MTK, lo jago hitung-hitungan, lo baru cerdas. Oh yeah. Can you explain and give example from each intelligence? Okay. I will explain. Okay. The first is linguistic intelligence, the ability to use words and language. These people have highly developed auditory skills and are generally legend speakers. They think in words rather than picture. Biasanya nih ya, orang-orang yang memiliki kecerdasan tersebut tuh cirinya nih memberikan perhatian pada orang yang berbicara nih, ya kan? Terus dia tuh suka belajar kata-kata baru, suka bercerita, suka membaca buku, sering memberikan instruksi kepada orang lain. Ya gitulah ya. The second is logical intelligence, the ability to use reason, logic, and numbers. These people think conceptually in logical and numerical patterns. They will making connection between pieces of information. Always curious about the world around them, ask a lot of questions and like to do experiments. Jadi ciri-ciri yang memiliki kecerdasan logika matematika tuh gampangnya kayak gini. Dia tuh menyukai pelajaran matematika lah gampangnya. Terus mereka mudah mengingat angka-angka, mereka tertarik dengan angka-angka, mudah menghitung.
Mereka tuh menikmati kegiatan percobaan yang berkaitan dengan ya eksperimen gitu lah ya. Banyak bertanya tentang bagaimana sesuatu yang dapat bekerja. Jadi ada hubungan sebab akibat, terus dia sambungin. Jadi ada koneksi di antara kedua hal tersebut. Terus kayak menyukai permainan yang kayak melibatkan pola pikir gitu loh. Ya logik gitu. Third is spatial intelligence. The ability to perceive the visual. These people tend to think in pictures and need to create vivid mental image to retain information. They enjoy looking at maps, charts, pictures, videos, and movies. Yang memiliki kecerdasan visual spasial ini tuh cirinya tuh kayak lebih menyukai kegiatan menggambar daripada bercerita gitu. Kalau nggak, dia tuh bercerita melalui gambar lah gampangnya. Terus mudah mengenali tempat yang baru, lebih mudah membaca gambar daripada teks atau huruf. Menyukai permainan yang berupa bangunan bentuk 3 dimensi. Bahkan mereka tuh kayak lebih tertarik sama kayak mendesain sesuatu. Terus kayak mereka tuh kayak gampang gitu mengaplikasikan apa yang ada di kepala mereka lalu ke lembar-lembaran gitu. Lu tuh ngerti gak sih maksud gue? Kayak lu tuh mengimajinasikan sesuatu terus lu bisa gaya gambar langsung SketchUp-nya gitu loh. Jadi kayak lu apa yang ada di pikiran lu, apa yang ada di imajinasi lu tuh bisa lu gambarin, bisa lu tuangin gitu. The fourth is kinesthetic intelligence. The ability to control body movement and handle objects skillfully. These people express themselves through movement. They have a good sense of balance and eye-hand coordination. Through interacting with the space around them, they are able to remember and process information. Mereka orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik itu tuh kayak lebih mudah belajar sesuatu itu dengan cara praktik, dengan cara terjun ke sesuatunya tersebut secara langsung. Kayak mereka tuh kayak mereka tuh mudah kayak belajar sesuatu yang mengandalkan gerakan-gerakan gitu. Kayak lo misalnya gampang banget tuh kayak naik sepeda, berseluncur atau olahraga. Terus mereka tuh banyak menampilkan bahasa tubuh saat berbicara dengan orang lain. Banyak aktivitas fisik tanpa kayak merasa lelah, terbebankan, tuh jarang banget. Mereka tuh ngelakuin itu karena mereka seneng gitu. Terus mereka tuh kayak mudah menirukan gerakan orang lain. Terus kayak mereka tuh kayak ya aktif banget lah ya, si kecil aktif ya bun ya, udah aktif banget itu. Energik gitu, energik. Selanjutnya tuh ada musical intelligence. Ya pastilah, ya tentunya lah mereka tuh kayak suka memainkan alat musik, suka mendengarkan musik, suka bernyanyi, suka mengingat melodi, dan mereka tuh kayak cenderung gampang banget gitu loh buat menyinkronkan satu nada ke nada yang lain, terus kayak hafal tinggi tangga nada gitu loh. Mereka tuh kayak tertarik banget di situ, mereka tuh kayak emang condongnya tuh di sana gitu loh. The next is interpersonal intelligence. The ability to relate and understand others. These people try to see things from other people's point of view in order to understand how they think and feel. They often have an uncanny ability to sense feelings, intention, and motivation. Generally, they try to maintain peace in group settings and encourage cooperation. They use both verbal and non-verbal language. Mereka tuh lebih suka bersama orang lain gitu. Pokoknya nggak mau sepi lah gitu. Dan aktivitas dan permainan ya kalau anak-anak itu ya sukanya main sama anak lain gitu. Kayak lu main game gitu ya pokoknya harus sama orang lain. Nggak bisa main game yang offline, game solo gitu nggak bisa. Terus mereka tuh kayak mampu merasa dan berpikir seperti yang dirasakan oleh orang lain. Nah di situ kayak simpati mereka tuh besar banget gitu. Dan mereka ya karena itu mereka mampu memimpin anak-anak lainnya atau orang-orang lainnya gitu. Ya kayak di tongkrongan pasti ada lah anak-anak yang kayak gitu ya. Selanjutnya ada intrapersonal intelligence. Is the contrast with interpersonal. Intrapersonal, the ability to self-reflect and be aware of one's inner states of being. These people try to understand their inner feelings, dreams, relationship with others, and strengths and weakness. Mereka tuh berbanding berbalik sama interpersonal. Intrapersonal ini lebih ke introvert ya. Mereka tuh membutuhkan tempat yang tenang dan sepi untuk beraktivitas. Mereka tuh kayak nggak terlalu kesepian gitu. Mereka nggak merasakan kesepian. Mereka tuh kayak mengoleksi barang yang memiliki arti bagi dirinya sendiri. Mereka tuh selalu condong sama apa yang mereka mimpikan. Terus mereka tuh kayak memiliki kemampuan yang keras dan mandiri gitu. I reach the goals by myself gitu.
dan mereka tuh kayak mampu gitu loh mengukur kekuatan dan kelemahan sendiri. The last is naturalist intelligence, the ability to recognize plants, animals, and nature, to make distinction in the natural world. Seneng banget buat berpetualang gitu ya di alam terbuka. Terus mereka tuh kayak gampang banget buat mengklasifikasikan macam-macam flora, fauna gitu ya. Apalagi bebatuan gitu ya. Ya kayak batu akik, batu obsidian, batu granit, batu basalt gitu ya. Apalagi batu liparit apa-apa gitu ya. Kayak peka banget gitu ketika mereka tuh mengamati sebuah fenomena alam. Dan di alam juga mereka tuh kayak menyelidiki kesenangan mereka tersendiri, apalagi banyak juga gitu ya mencari eksistensi tentang jati diri mereka sendiri itu melalui alam gitu. Okay, after all the explanation I have given to you, Sab, which do you think that your intelligence are? I think I have spatial abilities or visual abilities. Why? Because I am seniman banget lah. Oh yeah, okay. What? Because Really? I can design, I can make film, editing, sound designer, musik, and others about art lah. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya tuh lo bisa desain itu emang kemauan apa emang keharusan gitu? Sebenarnya itu saya suka desain itu pertama karena kewajiban Karena kewajiban. yang ada di sekolah. Awalnya nggak suka, namun yang namanya passion itu kan bukan bakat dari lahir. Oke. Kita harus berusaha untuk menemukan jati diri lah. Iya. Gitu lah. Jadi sebenarnya kalau gue boleh tahu nih, kemampuan lo yang lain ke selain apa namanya spasial tadi apa tuh? Ada nggak? Kira-kira pasti ada lah. Adalah gitu, selain gue bisa ibaratkan gini lah, otak kanan sama otak kiri gue tuh nyambung gitu. Ya gue selain bisa ya desain gitu, ibaratkan ada soft skill ada hard skill. Soft skill gue ya kayak editing, dan hard skill gue kayak ya alhamdulillah juara 1 terus di kelas gitu. Okay, Sab, I have some question for you. Is there a teacher in your school that understand about your spatial intelligence? There are some teachers who understand, but most of them don't understand because there are many students there. How many students in each class? 50 students. Is there any teachers who takes a learning approach related to your spatial intelligence? Sometimes, but I forget how. How about the task which related to your spatial intelligence? If the task is related to spatial, I have ever make videos, poster about some history, What kind of history? Islamic history. Especially, have you ever challenged yourself to learn with your spatial abilities? If you've been right there, can you tell me about that? Yups, usually when I learn, I'm sure to make mind mapping, and sometimes I understand better from watching YouTube videos which have a lot of visual explanation rather than face to face with the teacher directly or read books. Okay, thank you for your participation, Sab. You're welcome, dengan senang hati. Keep healthy, okay? Okay. Okay. Maybe that's all from me. Thank you for your nice attention. I apologize if there are many grammar errors, bad pronunciation, and non-standard sentence that I said. Hasta la vista, sayonara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.